салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайки монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp биёед ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объёми мотор 2.3, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳама ҷуш 100% кор мекунад. коробка хадаҳои мотор 100%, харидори аниқ бошад занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 53000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 348000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 93 91 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин фитаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. маълумоти бештар бо тариқи телефон. мошин беҳтарин мошина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 48000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 316000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 71 12 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.6 простое, фар, обогрев сидени, люк, кондитсионер, оинаҳои пеш, электропакет. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 45000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 296000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 90 11 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-Class бошад ки соли барори 62008, объёми мотор 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин фитаст. срочна мошин вагонаи 100%, 4 баллон пачка, ягон ҷош ранҷидагӣ нестай, заводская краскаш американкаи нозадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 756000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 28 19 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 62000, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин фитаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад. мошина панавай. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 48000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 316000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 15 66 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин фитаст. бародаро, мошин ягон дар надорад. мешини фақат ҳай мекунӣ. 4 баллон нав, аккумулятор нав, хадаҳои тӯбча, чашкош заводской. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 263000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 44 44 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 62007, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин фитаст. мошин фурӯши мошин американкаи тозаи, задагӣ надорад. мултирулай, сидени лифтай, кондитсионери яхай, монитор дорад. полностью мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 90000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 592000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 37 11 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما BMW X5 باشد که سال برآوریش 2008 ابیای موتور 35 سوزش وارش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجاستوی ماشین است. سراشن ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی نه پناه خراشیدگی ندارد. کراچی ماشین زوری بده قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 116,000 سومانی برابلیازی را گردانیم 763,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 559 05 0070 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما خوندای سوناتا می باشد که سال برآوریش 2010 ابیای موتور 10 سوزش وارش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در همجاستوی ماشین است. ماشین در حالت عالی قرار دارد. کریس که همه چی دارد. 8 ماه تنیروفکا دارد. دکومنت دارد. مانیتور زدنی کامera ابگریف سیدنی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 105,000 سومانی برابلی حاضر گردانیم 690,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 22 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما نیسان مکسیمم باشد که سال برآوریش 2004 ابیای موتور 3 سوزش وارش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. سراشن ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی ندارد. اتاق حجتاش تمام شدگی تمام قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 41,000 سومانی برابلیازی را گردانیم 269,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 81 63 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما شیورلت اویو می باشد که سال برآوریش 2006 ابیای موتور 1.4 سوزش وارش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین واگن یگان پرابلم ندارد. ماشین زوری بده سستانیش پچکای قرار دارد. این ماشین در خوجند نرخ ماشین 48,000 سومانی برابلی حاضر گردانیم 316,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 921 10 0005 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما BMW 5 سری سی باشد که سال برآوریش 1997 ابیای موتور 10 سوزش وارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 5 ماه تنیروفکا دارد. 5 ماه حجت دارد. موتور коробка خداوی 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 27,500 سومانی برابلیازی را گردانیم 181,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 55 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما پلاستر اش می باشد که سال برآوریش 2007 ابیای موتور 1.6 سوزش وارش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. ماشین سستانیش زورای حجتاش نه و اکومولاتور نه بالون نه و علیش فقط وظیفه را 2003 2004 باشه. ماشین کراسکای خدشای قرار دارد. این ماشین در گیسر نرخ ماشین 50,000 سومانی برابلی حاضر گردانیم 329,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 73 64 53 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلاستر اف باشد که سال برآوریش 1996 ابیای موتور 1.6 سوزش وارش گاز коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. سراشن ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین سستانیش زوری بده. ماشین یگان کمبودی ندارد. زدگی ندارد قرار دارد. این ماشین در اسفره نرخ ماشین 30,000 سومانی برابلی حاضر گردانیم 197,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 47 79 69 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما دیو نکسیم باشد که سال برآوریش 1996 ابیای موتور 1.5 سوزش وارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همجاستوی ماشین است. ماشین در سستانی بهترین قرار دارد. سستانیش نوی بده ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی تا حتی خراشیدگی ندارد قرار دارد. این ماشین در تورسون زوده نرخ ماشین 27,000 سومانی برابلیازی را گردانیم 177,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 931 61 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2107 бошад ки соли бароришаш 2011 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка пеидашаш механика дар имрӯзҳои мошин фитааст. сарошно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин на панава ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ ва рубли ҳозира гардонем 210000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 51 11 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.